ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ମନମାନିରେ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକ ଯୋଜନା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ। ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟରେ। ଉଜାଲା ଯୋଜନାରେ ଖାଉଟି ଠାରୁ ଜୁଲମ କରି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ। ଏହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କାଳିଓଠାରେ ଥିବା ବାବା ବୃକ୍ଷରାଜ ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘରୋଇ ରପ୍ତାନି 619 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉଛି 620 ଟଙ୍କା। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ପୁରାଇ ଅଣାଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଉଜାଲା ନୂଆ କନେକ୍ସନ ଦେୟମୁକ୍ତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲମ କରି ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରଖାଯାଉଛି 200 ଟଙ୍କା। ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଉଟିର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଓଜନ କରି ଦେବା ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବିନା ଓଜନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ବା ଗୋଡାଉନରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଖାଉଟିର କ୍ଷତି ହେବା ସାର ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଅଭିଯୋଗ ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପୁସ୍ତିକା କ'ଣ ବୋଲି ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବାବା ବୃକ୍ଷରାଜ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ। ଏହାପରେ ସାଦା କାଗଜରେ ପରିଷଦ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଘର କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ନେଲେ ମାନେ ଉଜାଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ? 200 ଟଙ୍କା। ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ଉଜାଲାଟା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି ମାଗଣା। ବୁକିଂ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବେ ଏଜେନ୍ସି ନା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାବା ବୃକ୍ଷରାଜ ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍। ଆଚ୍ଛା କେତେ ପଇସା ନେଲେ? 620। ଓଜନ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଡାଉନ୍ ଅଛି ଗୋଡାଉନ୍ ଭିତରୁ ଆଣିଲେ ନିଜେ ବାହାର କରି ନା ସେମାନେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି? ନା ବାହାରକୁ ଆଣି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ନିଜେ ଆଣିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଆଣିବେ ତ କିଛି ପଇସା ଡିବେଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୋଡାଉନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 7 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହେଉଛି ମାନେ 7 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯିବ। ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 620 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଦେଲେ ନା ଆପଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ନେଇକିରି ଗଲେ 620? ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅଛି କି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଗ୍ୟାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇକି 620 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦେଲେ ନା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠୁ ନିଜେ ନେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ମାନେ 619 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆମର ରିସିପ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି? 620 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଗୋଡାଉନ୍ ଭିତରୁ ନିଜେ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆଣି ଦେଇକି ଦେଲେ? ନା ଆମେ ନିଜେ ବାହାର କରୁଛୁ ସେ ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ମାରିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ୱେଟ୍ କରିକି ଆଣି ଆସିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ? ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 619,620 ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। एचपी गैस का प्रोपाइटर गैस डोमेस्टिक कमर्शियल कमर्शियल अच्छा आम 1019 भितर इनक्लूडिंग 19 टका सब्सिडी पैसा अच्छे होम डिलीवरी चार्जेस जोटा होम डिलीवरी मेजोरिटी होम डिलीवरी कराए गोडाउन सेल कम कराए किंतु नेचुरल आम बुकिंग ना इंस्टाट मोड से डिलीवरी चार्जेस ये आसी दे 619,620 नहीं जो मानकर इंस्टाट बुकिंग ना इंस्टाट डिलीवरी से गोडाउन रिपोर्ट दी जाए। अच्छा आपंकर जो गैस भितर को जो गोडाउन अच्छी गोडाउन भितर को एक्चुअली मैंने पब्लिक जावाई प्रोविजन अच्छी ना किंतु आम देखु प्राय हूँ आप कस्टमर गुड़ा से जगह गोडाउन भितर जाकर आनिक आसुँच स्थानीय बासिंदा हिसाब से रेस्ट्रिक्शन करा नियम ना गोडाउन भितर को जावाई प्रोहिबिटेड जदि गोडाउन भितर गोटे लोक कस्टमर हूँ आणिक आसे बाहर रखे आप गैस बाहर रखे केते पैसा दिज्व आप जानते से विषय बाहर जानी से कंज्यूमर एक्ट विषय जानते कंज्यूमर विषय जी आम गाइडलाइन दिया से हिसाब से किंतु आम जी जानूँ मैंने भर्बाली जानूँ जब जड़े कस्टमर गोडाउन भितर गोटे गैस आणिक आसला 7 टका तक आप देपारे जानी से विषय अच्छा उजाला गैस कौन केमी अच्छे उजाला जगतसिंहपुर जिले ओवरअल देखिए भल अच्छे नहीं उजाला ये सरकार सुप्रीम 1250 टका टाकी बाबू रेगुलेटर सेमती 1400 टका बाकी सुरक्षा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एमती 300 टका डिस्ट्रीब्यूटर 1600 टका सरकार अनुदान बाकी रहा गोटे कस्टमर जी 1600 टका पाइले गैस जापारे से निहाती गोटे स्टोव आवश्यकता
गोटे लाइटर आवश्यकता से मासर गैस तेणु ये सब जिनस जी अमाउंट लोन रोचे से लोन मध्यम बिना इनस्टॉलमेंट जड़े उज्ज्वला बेनिफिशियरी केते टका देई परियो बेनिफिशियरी केते टका देई परियो गोटा उदाहरण आम देखिलु कौन कौन देइथिबे आपन पचार नहीं 150 टका गोटे लाइटर पे दिया बाकी 50 टका गोटे कार्ड आम दिया सेफ्टी कार्ड पे आ बही कवर पे मिसी 200 टका लाइक आम कनेक्शन पे 50 टका केवल इजी गैस कार्ड दो बंचिंग पे बाकी उजाला बही कवर और सेफ्टी कार्ड ताने 200 टका गोटे 200 टका जो पार्ट से पार्ट 150 टका ऐड कर आम उजाला कस्टमर को 50 टका दूँ कारण आप केवल बही कवर सेफ्टी कार्ड इजी गैस कार्ड किंतु 150 टका जो मैंने 200 टका जाऊँगी से लाइन ना कहीं एक्सट्रा पैसा लाइटर नहीं किणुन से उजाला सहित किंतु अन्नपूर्णा लेंका मन कहते लाइटर बिल दिखाई लाइटर 150 टका नहीं प्लेसमेंट करने ग्रामीण वितरक दिखाई ना से गाँव ही रही समस्त सुविधा देवाई चाल घर पाखे रही किसी असुविधा नहीं चाल घर सेमती किसी ना प्रोब्लेम मेन हूँ आप प्रिकसन के रेस्ट्रिक्शन के ठीक है जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मेंबर मैंने आम आसी आज अख बाबूर गैस एजेंसी बाबा देखा देखला आम अनुभव कलु से जी रेट्रे होम डिलीवरी दवा कथा से रेट्रे से गोडाउन दौरान एवं एथि सहित जो एम्प्लॉय अच्छा जे दवा कथा जड़े अच्छे सी आज छुट्टी अच्छे ये कथा सहित जो मेसीन डिजिटल मेसीन अच्छी जोटा वेइंग मेसीन से वेइंग मेसीन आपात नियम अनुसार से हैंगिंग मेसीन दवा कथा कि मैक्सिमम से दौरान डिजिटल वेइंग मेसीन एवं आम आज परामर्श देलु जे हैंगिंग मेसीन से वेट करके देवे और जो कस्ट से गोडाउन रोचे से कस्ट होम डिलीवरी देवे एवं आउ आनुषंगिक जहाँ छोट मोट कथा अच्छी से सजाड़े बोलिक कथा देते या कौन विधि व्यवस्था किसी हम कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किसी नोटिस विधि व्यवस्था अच्छी कि जहाँ कागज पत्र आम देखीचु से कागज पत्र जहाँ आम अनुधान करूँ कलापर से जन